बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्मीनाज लाइफ इन जर्नी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शादाबाद होंगे। आज था जी जुम्मा मुबारक, तो सबको जुम्मा मुबारक। ज़ाहिर है काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गया और मैंने सुबह अपनी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर सकी थी। वो मेरी वीडियो जो है वो नहीं हो सकी, बन नहीं सकी। कुछ मसला हो गया था जिसकी वजह से मैं उसे अपलोड नहीं कर सकी। ये मेरी पुरानी वीडियो थी जी, जिसको मैंने सोचा कि इसको मैंने नहीं अपलोड किया था, तो इसको साथ साथ अपलोड कर देते हैं और आपसे शेयर करते हैं और आपसे बात कर लेते हैं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है जी, अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखे और सब पे अपना रहम करम करे। तो आज जुमे का दिन था जी, तो मैंने नमाज में इंशाल्लाह सब के लिए दुआएं की। उन सब के लिए जो मेरी दुआओं में हैं, जो नहीं भी हैं, उन सब के लिए मैंने दुआएं की। तो बस अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर फरमाए, सबकी मुश्किलें आसान करे और जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उन सब की मगफिरत करे। ख़ास मेरे वालिद साहब को भी, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। तो यही था जी। तो आज मैंने माशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक के भी दुआ जो नमाज में, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबके लिए दुआएं की और सबको दुआओं में याद रखा इंशाल्लाह, जो जो भी मेरी दुआओं में थे। तो यहाँ मैं जा रही थी जी अपनी फ्रेंड के घर ही, जैसे मैंने बताया कि मैं उसे काफ़ी अरसे से मिली नहीं थी। तो वो मेरे पुराने घर की तरफ ही है जी। तो मैं यहाँ पे ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी और मेरे पास तो टिकट थी, लेकिन मेरी बेटी की टिकट नहीं थी, तो मुझे वो ज़रूरी लेनी थी। और मुझे पहले पता नहीं चल रहा था, फिर उसको थोड़ी सी मैं करके, तो बच्चों की जो टिकट होती है जी, ये उसकी प्राइस थी, तो मैंने उसमें निकाल के तो उसकी मैंने टिकट निकाल ली थी। तो आज जैसे ही टिकट निकाली, ट्राम जो ना हमारी आ चुकी थी और हम उसमें ट्राम में बैठ के तो जो है ना बस अपने घर की तरफ जो है ना उधर जा रही थी मैं अपनी फ्रेंड की तरफ। जैसे जहाँ के मैंने बताया कि वहाँ मेरा हमारा पुराना घर है, उसी तरफ ही वो रहती थी जी। तो हमारा और उसका काफ़ी देर का साथ है जी। मेरे तीनों बच्चे जो है ना किंडरगार्टन में पढ़े और उसकी बेटियाँ भी साथ साथ थीं। तो इसीलिए जो ना मेरी काफ़ी कह लें 7-8 साल पुरानी जो है ना दोस्ती है। तो मिलना मिलाना था और उसके साथ तो काफ़ी आना जाना भी था। अभी काफ़ी अरसे से मुलाकात तो हुई थी, लेकिन उसके घर नहीं गई थी काफ़ी अरसे से। तो वो सोचा कि इस दफ़ा चले उसकी तरफ चक्कर लगा लिया जाए। उसने भी काफ़ी इसरार किया था कि आना तुम मेरी तरफ। तो बहुत ही अच्छी है जी वो, माशाल्लाह बेक में बहुत ही वो बेकिंग करती है, बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें बनाती है, केक वगैरह भी बहुत ही अच्छी वो करती है। तो इंस्टाग्राम का उसका है जी, मैं उसको मेंशन कर दूंगी आपको। तो बहुत ही प्यारी वो जो है ना बनाती है केक वगैरह भी, और ऑर्डर पे तैयार करती है माशाल्लाह। तो बस यही क्या है, हम ट्रॉम पे जा रहे थे, हमारा फर्स्ट स्टॉप आ गया था जहाँ मैं उतरती होती हूँ, जहाँ मेरे सारे स्टोर वगैरह और वो हैं। और उससे आगे एक और स्टॉप था जहाँ मैंने उतरना था। तो यही था जी, सोचा साथ साथ आपसे बात कर ली जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि सबको मैं दुआ में याद रखी थी। परेशानियाँ अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे और सबको अपने रहम करम पे करे। और जैसा कि आपको पता है तुर्की, शाम, सूरिया में यहाँ कितनी तबाही मची है, और उनके लिए भी मैंने दुआएं की। तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला हमें अपने गैज़ो गज़ब से बचाए, इससे पहले कि हमें नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए, सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। हम सब की मग़फ़िरत करे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। तो बस यही है कि जो अब वो उस हादसे से गुज़र चुके हैं, अल्लाह ताला जो फ़ौत हो गए हैं उनको शहादत का दर्जा नसीब करे। जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और जो बेचारे बेयारो मददगार हो गए हैं, सरों से छतें छीन गई हैं बेचारे, उनके पास रहने को जगह नहीं, खाने पीने को नहीं, तो अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए जी और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो हमें यही है जी, दुआएं करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अल्लाह पाक कबूल करते हैं जी माशाल्लाह। तो सच्चे दिल से हमें ये जो है ना, अपने लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन ये है कि दूसरों के लिए दुआएं करना अल्लाह ताला कबूल करते हैं, आपके हक़ में भी आपकी दुआएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए। तो इसी पे हमारा ये होना चाहिए। तो अल्लाह ताला को खुश करना है जी हमने। ज़ाहिर है हम किसी का इतना ज़्यादा तो वो कर नहीं सकते, तो कम से कम दुआ तो कर सकते हैं ना। दुआ ही एक ऐसी चीज़ है जी कि जो है ना फ़ौरन अर्श पे पहुंच जाती है। तो बस हमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, अपने लिए इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। दुरूद पाक की बड़ी रहमतें बरकतें होती हैं जी। तो यही था कि मैं जो है ना आज के दिन करती हूँ जी कोशिश कि हम भी ना दुरूद पाक मैं पढ़ती हूँ बैठ के असर की नमाज़ के बाद, थोड़ा सा बच्चों को भी लेके। बच्चे बैठते तो नहीं, लेकिन उनको वो बिठाना पड़ता है। तो ये पिछली गली गई नहीं जहाँ पे पहले मेरी फ्रेंड रहती थी, अब इस आगे वाली गली में है। तो इस तरफ है जी मेरा ये पुराना घर जो है ना, ये यहाँ पे है मेरा पुराना घर। तो समझे आसपास ही था, सामने सड़क क्रॉस की और उसकी तरफ मैं चली जाती थी बड़ी आसानी से। तो अब ये इस गली में चली गई है, तो कोई दूर नहीं था जी, नज़दीक ही था ये भी। तो ज़ाहिर है फिर हम गए। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि दुरूद पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और हमारे पाकिस्तान में हमारा यही होता था जी कि मेरी नंद होती थी हमारे पास बड़ी। तो उनका बड़ा अच्छा था जी, ये शेड्यूल होता था कि असर की नमाज़ के बाद सबको मिल के बिठाते थे और वो एक ही उसमें बैठ के तो दुरूद पाक पढ़ते थे। तो बड़ा अच्छा वो करते थे जी। तो मुझे भी आदत थी ज़ाहिर उनके साथ बैठने की।
نند اور نندوئی جو ہیں وہ دونوں جو ہے نا پراپر طریقے سے بیٹھ کے درود پاک خود بھی پڑھتے تھے، اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے تھے، اور ہم بھی ظاہر ہے گھر کے ہی افراد تھے تو ساتھ ساتھ ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے تھے، تو مجھے بھی وہ عادت پڑی ہوئی ہے جی۔ تو میں یہاں پہ بھی کوشش کرتی ہوں، بچے بس کبھی کہنا مان لیتے ہیں کبھی نہیں مانتے، تو میں نا عصر کی نماز کے بعد تھوڑا سا لے کے ان کو بیٹھ جاتی ہوں کہ چلو تھوڑا تھوڑا بیٹا درود پڑھ لو، تو بڑی برکتیں ہوتی ہیں جی، بڑی رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں فرمائیں گے۔ تو یہ اب ہم پہ ہے جی کہ ہمیں کتنی رحمتیں سمیٹنی ہیں اور کتنی نہیں۔ تو یہ میں آ گئی تھی جی اس کے گھر، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس نے بڑا ہی پیارا گھر اپنا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ پہلے کچن تھا، اب یہ ڈرائنگ روم ہے، ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے تھے، اور سامنے ڈائننگ ایریا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں، جو کہ کیسے کہ مجھے بھوک نہیں تھی لیکن پھر بھی اس نے کچھ نہ کچھ تیار کیا ہوا تھا کھانے کے لیے، بچوں کے لیے اس نے اسپیگیٹی بنائی تھی، اور یہ بیک کیے تھے جی، اس کو کہتے ہیں یہ ترکیش ہی ہے، ایک بریڈ، اس کے اندر پالک وغیرہ کی فیلنگ ہوتی ہے اور بہت ہی مزے کے۔ تو کھانے وانے کے بعد جی آئس کریم اور کیک کا اور کافی وغیرہ بھی آ گئی، تو اس سے بھی ظاہر ہے کافی تو ہوتی ہی ہے جی کھانے کے بعد نا۔ تو ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا ہمارا ٹائم گزرا، بہت ہی خوش ہوئی تھی وہ بیچاری، اور ظاہر ہے وہ بھی کہیں نہیں آتی جاتی، اس کی بھی چھوٹی بچی ہے، تو بس پھر کافی اچھا ہم نے ٹائم گزارا، اور اسے بھی میں نے کہا تھا کہ تم بھی کبھی گھر چکر لگانا۔ تو جیسا کہ دیکھیں یہ تھیلا بھی ساتھ اس نے دے دیا، ہم گھر پر آ گئے تھے، اور میرے 2 بیٹے گھر پر تھے، پہلا بھی اور سیکنڈ والا بھی، تو اس نے ان کے لیے بھی یہ کھانا وانا دے دیا، چپس وغیرہ بھی، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو یہی تھا کہ اس نے ہمیں سارا کچھ، اتنا سارا کچھ پیک کر کے وہ دے دیتی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ جو کیک سے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ گول گول سے، یہ بھی اس نے خود ہی بیک کیے تھے، بہت ہی مزیدار تھے جی یہ۔ تو بس یہی تھا جی، تو اب جو ہے شام ہو چکی ہے، ہمارے کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے جی۔ تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جی مٹر پلاؤ، اور مٹر پلاؤ اور ساتھ جو ہے جی آلو کی ٹکیاں، اور بہت ہی مزے کا مٹر پلاؤ بنایا جی۔ تو کیا کہتے ہیں نا، بس بڑے کافی دنوں سے دل تھا تو سوچا کہ یہی کر لیا جائے، اور یہ پیاز میں فرائی کر کے ڈالوں گی جی آلوؤں کے اندر، کیونکہ بچے جو ہے کچا پیاز نہیں کھاتے، وہ پسند ہی نہیں کرتے، تو ذرا اس طرح نرم ہو جاتا ہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں پیاز ہے۔ تو بس جی کھانا ریڈی کرتے ہیں تو پھر بچوں کو دیتے ہیں، ظاہر ہے ساتھ ساتھ بھوک لگی ہے، اور سوچا آپ سے بات کر لی جائے۔ تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے، کیونکہ اس سے ذرا تھوڑا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو یہ تھی جی میری پرانی ویڈیو اور آج کی تھوڑی سی ویڈیو، تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کیا کریں۔ تو چلتے ہیں جی، بس اب کھانے کی تیاری، ماشاءاللہ دیکھیں مٹر پلاؤ جو اب تیار ہو چکا ہے، مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ مٹر پلاؤ بھی کیسا لگتا ہے، کس کس کو پسند ہے مٹر پلاؤ؟ مجھے تو بہت پسند ہے جی، اور میں نے ماشاءاللہ بہت ہی خوشی سے پکایا اور خوشی سے کھایا بھی۔ اور یہاں پہ دیکھیں آلو کے کٹلٹ بھی تیار ہو رہے ہیں، ان کو میں نے سمپل ہی اس میں نمک مرچ دھنیا اور کیا کہتے ہیں یہی پیاز ڈالا تھا تھوڑا سا، اور بس سمپل سے یہ بن گئے تھے، انڈا لگا کے تو میں نے ان کو فرائی کر لیا تھا۔ تو بچوں کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ یہ ہے کہ لوازمات ہونے چاہیے، ساتھ دہی رہتا تھا، سلاد تھا، تو انہی چیزوں سے جو ہے نا چاول مکمل ہو جاتے ہیں، کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ دہی کا رہتا ہے جی، اس میں بھی میں تھوڑا سا یہ مسالہ ڈال رہی تھی کہ ریڈی میڈ ہی ہے، اور سلاد وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے، اور دہی میں بھی ڈال کے اس کا فلیور جو ہے نا اچھا سا آ جاتا ہے، چٹنی کی طرح یہ ذائقہ دیتا ہے۔ تو چلتے ہیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔